أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. فأنا أقول لك يا أستاذ فرحان أهلا وسهلا ومرحبا بك. نلتقي مرة أخرى في درسنا للغة العربية من كتاب العربية بين يديك، المجلد الأول، الجزء الثاني. فها هو اللقاء الثاني من هذا الأسبوع، وإن شاء الله تعالى في هذه الليلة نحن سنواصل درسنا. Ada dua pilihan Ustaz Farhan di malam نعم ini. أستاذ. Pilihan نعم. pertama, karena semalam antum ikut ya, semalam antum ikut, نعم أستاذ. baik antum sama saya Yusril ya semalam. Nah karena semalam antum ikut, tentunya antum tahu sampai di mana kita. Nah, pilihan pertama kita melanjutkan yang semalam, tinggal di latihan keenam, atau pilihan kedua kita langsung masuk ke judul baru. Antum pilih yang mana? آه، جرير بار أستاذ إن شاء الله. Judul baru saja langsung ya. نعم أستاذ. Nah, bagi teman-teman yang nanti mungkin menonton video ini, ya, terutama yang di grup ya. Nah, untuk latihan keenam ini, antum silakan dicari sendiri jawabannya, ya. Karena untuk latihan yang kelima, tentunya itu sudah kita jawab di pertemuan pertama untuk pekan ini. Latihan keenam, insya Allah, ini bukan sesuatu yang sulit lagi, karena sudah ada jawabannya di latihan yang kelima. Baik, berarti kita langsung masuk ke judul baru yang merupakan bagian atau bab ke-14. Jadi sekarang ini bab yang ke-14 dari 16 bab. Berarti dua bab lagi Ustaz Farhan. Dua نعم bab أستاذ. lagi kita sudah menyelesaikan. Maksudnya ketika bab ke bagian ke-14 ini selesai, berarti kita sudah afwan kita akan mempelajari dua bab lagi, ya dua bab lagi. Baik. نعم. الوحدة الرابعة عشرة الحج والعمرة. Ini واضح إن شاء الله ya, jelas. Nah, طيب نأتي إلى الحوار يا أستاذ فرحان. وقبل أن نأتي إلى الحوار أنا أريد أن أسألك أولا، فكيف حالك في هذه الليلة يا أستاذ فرحان؟ لعلك بخير. الحمد لله بخير أستاذ. ما شاء الله. كيف حال الأسرة؟ آه، هم بخير أيضا. جميل. في هذه الليلة هل تناولت العشاء؟ نعم أستاذ. ما شاء الله تناولت. نعم تناولت. جميل. ماذا تناولت في العشاء؟ آه، هم؟ آه، ماذا أوبي أكل. تناولت في العشاء؟ أوبي غورينج أستاذ. ما شاء الله. ubi. Allahu Akbar. Ana nasitu. Ana lupa apa bahasa Arabnya ubi, namun kalau goreng itu al-maqli, ya, maqli. المقلي. Nah, kalau gorengan itu makliyat, مقليات. نعم أستاذ. bukan makoli ya. Nah, makliyat itu memang gorengan. Jadi contohnya ayam, ماذا تقول في العربية ayam؟ دجاجة. Dajjaj ya, dajjaj. Maka ayam goreng ad-dajjaj al-maqli. الدجاج المقلي. Contoh lagi misalnya ikan as-samak. Maka ikan goreng as-samak al-maqli. Nah, ubi ana نعم. nasitu ubi. Ya. Baik, نعم أوبي المقلي. ubi makli ya. Nah, ada ubi bahasa Arabnya ada, cuman qadarullah ana nasitu karena jarang dipakai. Maklum jarang makan ubi soalnya. نعم أستاذ. Baik, ya Ustaz Farhan, idan al-an nabda'u nahnu kita mulai ya. Insya Allah نعم. dialog yang pertama ini tidak terlalu sulit dan juga latihan sudah selesai, jadi insya Allah santai lah ya. Nah,
طيب الحوار الأول انظر واستمع وأعد. هذا الحوار بين سليم وجميل, ya Salim wa Jamil, dua-duanya nama orang ya, jangan diterjemahkan. Nah, tapi ada ini terjemahannya. Matal utlatu ya Jamil, al utlatu fi syahri Ramadan. Aina taqdi al utlata? Aqdi al utla fi Makkah al Mukarramah wal Madinah al Munawwarah. كيف تقضي العطلة في مكة؟ أعتمر وأصوم وأصلي في المسجد الحرام. وماذا تفعل في المدينة؟ أزور المسجد النبوي. وأين تقضي أيام العيد؟ أقضيها في مكة أو في المدينة. وماذا تفعل في مكة؟ أطوف حول الكعبة 7 أشواط ثم أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. بما تشعر في مكة والمدينة؟ أشعر بالسرور. Naam. Baik, lumayan ya dialognya ternyata. Ana ulangi sekali lagi supaya kita terbiasa ya dengan bahasa atau kosakata di sini. Matal utlatu ya Jamil? Al-utlatu fi syahri Ramadan. Aina taqdi al-utlata? Aqdi al-utlata fi Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. كيف تقضي العطلة في مكة؟ أعتمر وأصوم وأصلي في المسجد الحرام. وماذا تفعل في المدينة؟ أزور المسجد النبوي. وأين تقضي أيام العيد؟ أقضيها في مكة أو في المدينة. وماذا تفعل في مكة؟ أطوف حول الكعبة 7 أشواط ثم أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. بما تشعر في مكة والمدينة؟ أشعر بالسرور. نعم. طيب. الآن ya Ustadz Farhan, nahnu na'ti ila al-bayan. Sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Sebelumnya, pengen ambil pena dulu di sini. Nah, kita mulai dari Salim. Nampaknya di sini Salim dengan Jamil, mereka dua orang sahabat. Mereka bertanya tentang planning liburan. Ya, planning liburan. Di sini Salim bertanya kepada Jamil, Mata al-utlatu ya Jamil? Ma makna al-utlah ya Ustaz Farhan? liburan Ustaz. Jamil. Nah, maka kata Jamil, al-utlatu fi syahri Ramadan. Fahimta hada? Nah, fahimta. Nah, nuwasir lanjut. Kemudian Salim yas'alu Jamil, bertanya lagi kepada Jamil. Aina taqdi al-utlah? Ma mana taqdi? Menghabiskan. Habiskan. Jamil. Aqdi al-utlata fi Makkah al-Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Hadhil jumlah sahlatun jiddan. Insyaallah. Baik. Insyaallah. Kemudian mengetahui bahwasanya Jamil ini nanti liburannya akan dihabiskan di Makkah dan Madinah. Di sini Salim dia kayak pengen tahu kira-kira Jamil ini di Mekah ngapain atau di Madinah ngapain. Dia bilang di sini, "Kaifa taqdi al-utlata fi Makkah?" Ini kaifa taqdi al-utlah fi Makkah? Maka kata Jamil, "A'tamiru." Ah, ini paling-paling yang kosakatanya baru. Nah, A'tamiru ini berasal dari kata i'tamara ya'tamiru. Artinya melaksanakan umrah atau melakukan umrah. Fa'atamiru, saya melakukan umrah atau saya berumrah, simpelnya ya. Jadi jangan antum bilang nanti saya melakukan umrah, antum bilang ana af'alu umrah. Ana af'alu umrah. Ada bahasa simpelnya yaitu a'tamiru. Artinya saya melaksanakan umrah atau saya berumrah. A'tamiru wa asum. Ma makna wa asum ya Ustaz Farhan? bukan puasa. Nah, sahih. Ya. Jadi kita Hmm, jawabnya a'tamiru, saya melakukan umrah, wa asum dan saya berpuasa.
wa usolli fil masjidil haram. Berarti ada tiga hal yang dilakukan oleh Jamil, ya. Baik. Kemudian Salim nanya satu lagi. Karena memang Jamil tadi bilang dia akan menghabiskan al-utlah fi Makkah wal Madinah. Fi Makkah qad arafa Salim. Salim sudah tahu ngapain Jamil di Makkah. Sekarang Salim nanya lagi di Madinah. Wa madza taf'alu fil Madinah? Maka kata Jamil, azuru. Ma mana azuru? Berkunjung. Nah, kalau itu ziarah ya, berkunjung itu ziarah. Kalau azuru Oh, iya. Masjid Nabawi. saya berkunjung, Azur. ya. Ziarah itu berkunjung, tapi kalau azuru saya berkunjung atau saya mengunjungi. Azurul Masjid Nabawi, kala Jamil. Baik. Nah, Nah, kemudian Salim di sini nanya tentang hari raya, karena mungkin hari raya dekat jaraknya dari Utlah. Wa aina taqdi ayyamal Eid? Ayyamal Eid maknaha hari raya. nah, Ayyamal Eid hari raya. Dia sebagian orang mengatakan hari raya itu Yaumul Eid. Ada juga bilangnya Ayyamul Eid, hari-hari raya. Hari-hari raya. hmm, Nah, nah, qala Jamil aqdiha ha kembali ke Ayyamul Eid fi Makkah au fil Madinah. Hadza fahimta insyaallah. Wa madza taf'alu fi Makkah? Nah, tentunya ini pertanyaan ini bukan berarti Salim nanya-nanya ya, maksudnya berulang pertanyaannya, enggak. Di sini seakan-akan Salim itu nanya kepada Jamil, di waktu Idul Fitri ngapain di Mekah? Kalau seandainya dia di Mekah, maka kata Jamil, atufu, atufu, hadhil kalimah berasal dari kata tawafa yatufu, tawaf. Atufu saya tawaf. Haula, ma mana haula ala Sid Farhan? Hal arafta? eh, di sekeliling. Nah, sekeliling atau sekitar, ya. Haulal Sek- Ka'bah, di sekeliling Ka'bah sab'ata asywat, tujuh Putaran. tujuh putaran. Ahsanta. Thumma usalli rakaataini khalfa. Khalfa artinya Di wara, belakang. di belakang. Makam Ibrahim, makam Ibrahim. Ya, makam Ibrahim ini bukan berarti kuburan Ibrahim, ya. Nah, Ustaz. Sudah paham insyaallah ini ya. Kalau makom ini Nah, kan tempatnya tempat berdirinya Nabi Ibrahim, Ibrahim. bukan makam Ibrahim. Dulu anak ngira makam Ibrahim itu kuburan Nabi Ibrahim. Iya, anak juga Ustaz. Iya. Kemudian pernah anak suatu hari melihat di foto, kata teman-teman, ini makam Ibrahim. Anak lihat kok ada gambar telapak kaki kan, ada kayak telapak kaki itu kan. Iya, iya. Anak bilang, mana makamnya? Maksudnya kan biasanya kita kayak kuburan gitu kan. Mana makamnya? Bukannya namanya makom Ibrahim. Langsung teman tertawa. Enggak, makom di sini tempat berdiri kata dia. Makanya ada telapak kaki di sini. Bukan makam itu kuburan. Oh, gitu ternyata. Nah, baru anak paham. Dan ternyata ada juga yang sepemikiran. Pasti ada yang sepemikiran seperti itu. Baik. Iya, Ustaz. Kemudian Salim bertanya kepada Jamil, Bima tash'ur? Kalau kita mau bertanya kepada orang, apa yang kamu rasakan? Maka bahasa Arabnya adalah Bima tash'ur. Kalau Bima kita mau Tash. bertanya, apa yang kamu rasakan? Bima tash'ur fi Makkah wal Madinah? Qala Jamil ash'uru bi. Karena memang kata kerja sya'ara yash'uru, merasakan, itu pasti setelahnya bi. Sebagai contoh antum mau bilang, saya merasa bahagia. Maka bahasa Arabnya ana ash'uru bil farah atau bis surur. Sebagai contohnya, contoh lain, saya merasa galau. Maka bahasa Arabnya ana asy'uru bil qalaq. Al qalaq itu bahasa artinya adalah galau atau gundah gulana atau alham, al-humum. Al-humum, al-qalaq itu menunjukkan gundah gulana atau bahasa simpelnya galau. Ya, asy'uru bi. Harus ada bi. Nah, kalau kita mau bertanya apa yang kamu rasakan, gunakan bi juga di depannya. Bima tasy'ur.
Seperti itu ya. Maka jawabannya asy'uru bi. Nah, di sini Salim yas'alu Jamil bima tash'uru fi Makkah wal Madinah? Bima tash'ur? Apa yang kamu rasakan? Qala Jamil asy'uru bis surur. As-surur maknaha bahagia atau bahagia. senang atau gembira ya, sesuai artinya itu berdekatan. Baik. Wa bihadza ya Ustaz Farhan qad intahayna minal bayan. Al-an ana u'tika fursah, kesempatan lil as'ilati. Hal min soal? Hmm. Silakan dibaca santai aja, baca dulu. Ya, insya Allah tidak terlalu sulit. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada bilang tidak ada ya. Nah, نعم أستاذ. خلاص ما في. ما في سؤال أستاذ. ما في سؤال الآن يا أستاذ فرحان. نحن نأتي إلى قراءة هذا الحوار. نعم. تفضل يا أستاذ فرحان. أنت تقوم مقام سليم وأنا أقوم مقام جميل. نعم بسم الله. متى العطلة يا جميل؟ العطلة في شهر رمضان. أين تقضي العطلة؟ أقضي العطلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كيف تقضي العطلة في مكة؟ أعتمر وأصوم وأصلي في المسجد الحرام. وماذا تفعل في المدينة؟ أزور المسجد النبوي. وأين تقضي أيام العيد؟ أقضيها في مكة أو في المدينة. وماذا تفعل في مكة؟ في مكة. ulangi coba. وماذا تفعل في مكة؟ جميل. أطوف حول الكعبة 7 أشواط ثم أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. بما تشعر في مكة والمدينة؟ أشعر بالسرور. الآن يا أستاذ فرحان أنا سأبدأ. متى العطلة يا جميل؟ العطلة في شهر رمضان. أين تقضي العطلة؟ أقضي العطلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كيف تقضي العطلة في مكة؟ أأتمر وأصوم وأصلي في مسجد الحرام. مم. وماذا تفعل في المدينة؟ أزور المسجد النبوي. وأين تقضي أيام العيد؟ أقضيها في مكة أو في المدينة. وماذا تفعل في مكة؟ مم. أطوف حول أطوف حول الكعبة 7 أشواط ثم أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. بما تشعر في مكة والمدينة؟ أشعر بالسرور. أحسنت يا Ustaz Farhan. Baik, insya Allah sudah jelas ya untuk dialog نعم ini. أستاذ. Maka kita berangkat ke halaman selanjutnya seperti biasa. Al-mufradat, al-ardu, unzur, wastami, wa'id. Yang pertama kita ada yasum. Nah, ini makanan minuman la yajuz ya. At-ta'am wa syarab la yajuz. Nusammihi yasum. Ya, yasum. Yash'uru, yash'uru bi. Ada yash'uru bi. Kemudian ya'tamiru, yani huwa yuaddi al-umrah. Ayyam al-Aid, ya, hari raya, surur, senang, bahagia. Maqamu Ibrahim, hada yatuf, tawafa yatufu, haula, di sekeliling, itu contohnya di gambar ada, atau di sekitar, ya, sekeliling atau sekitar. Kemudian al-Ka'bah, hadhihi al-Ka'bah, ya, Aswad. Aswad. Nah, kenapa aswad juga digunakan di tawaf? Ya, jadi aswad ini sebenarnya artinya itu bukan putaran. Dia arti aslinya itu adalah kayak marrah, kayak marrah.
Marrah itu artinya kali, ya. Sehingga sah-sah saja kalau kita bilang saya melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah 7 kali. Maka bahasa Arabnya sah-sah saja ya kita bilang ana atufu haulal Ka'bati sab'a marrat. Sab'a marrat. Ya, jadi Hmm. asywat itu lebih condong dia ke kali artinya atau marrah seperti itu. Nah, dan asywat jamak dari syautun dan syautun maknaha marratun. Marratun. Nah, Nah, marrah bukan murrah ya. Kalau murrah itu pahit. pahit. Tapi kalau marrah itu kali. Bukan kali ini juga ya. Nah, baik. Nah, Hal min soal ya Ustaz Farhan? ما في استاذ. ما في وإن سؤال. شاء الله. فهمت هذا؟ نعم فهمت إن شاء الله. نعم إذا يا أستاذ فرحان نأتي إلى القسم الأخير ألا وهو التدريب ماذا يفعل جميل في مكة والمدينة. أنتم harus ingat Jamil di Mekah wal Madinah. لماذا؟ لماذا هو في مكة؟ لماذا يفعل في مكة؟ وماذا يفعل في المدينة؟ وماذا يفعل في مكة والمدينة. Jadi ada beberapa pekerjaan yang hanya Jamil lakukan di Mekah. Ada juga beberapa pekerjaan yang hanya Jamil lakukan di Madinah. Ada juga beberapa pekerjaan yang Jamil lakukan baik di Mekah maupun di Madinah. Fahim tahada? إن Jam. شاء الله. Nah, الآن تفضل يا الأستاذ فرحان السؤال الأول. الأول يأتمر و... ويصوم. لا يعني يعتمر هذا الفعل في مكة أو في المدينة أو في مكة والمدينة. في مكة. نعم. في مكة فقط. يأتمر في مكة. يعني في مكة فقط saja. نعم. نعم إذن يأتمر في Makkah. Sahih هذا ya Ustaz Farhan. Sudah ada gambaran نعم. ya bagaimana cara menjawabnya ya? نعم إن شاء الله. طيب الآن السؤال الثاني. يزور المسجد النبوي في في المدينة. في المدينة. نعم هذا صحيح. ثالث. يطوف حول الكعبة في مكة. في مكة. أحسن. رابع. لا عفوا نعم الرابع صحيح الرابع. الرابع يصوم في مكة. في المدينة لا. لا. لا في المدينة. جميل آه، أحسنت. نعم إذن الجواب في مكة. نعم. الخامس. الخامس يصلي في مكة. في المدينة لا. لا. يعني أحمد لا يصلي في المدينة. الآن نحن نعود إلى الحوار. Kita kembali ke al-hiwar. طيب نعم. Salim ketika bilang وماذا تفعل في المدينة قال جميل أزور الزر. Masjid Nabawi. Kira-kira nih Ustaz Farhan, kalau orang sudah mengunjungi Masjid An-Nabawi, hal huwa sayusolli atau la yusolli? سيصلي إن شاء الله. Yusolli tabaan bitakid karena fadilahnya gede Masjid نعم Nabawi. أستاذ. Naam, kaifa la yusolli? Naam, lanjut kita. طيب إذن ما الجواب يا الأستاذ فرحان؟ يعني يصلي. ما الجواب يصلي؟ يصلي في مكة و... و... وفي المدينة. معذرة. أحسن الآن.
أحسنت. يصلي في مكة أو في المدينة، هذا صحيح. نعم هذا أو صحيح. جميل. الآن يا أستاذ فرحان السؤال السادس. يصلي خلف مقام إبراهيم في مكة. يصلي خلف مقام إبراهيم، نعم طبعا هذا في مكة، في المدينة غير موجود. طيب السؤال السابع. يشعر بالسرور في مكة والمدينة. في مكة والمدينة، أيوة نعم ممكن. السؤال الثامن. يقضي أيام أيام العيد في مكة والمدينة. في مكة والمدينة، نعم أحسنت، هذا الجواب كله صحيحة يا Ustaz Farhan wa barakallahu fika. Adapun selanjutnya ini al-hiwar ats-tsani ya. Wa insyaallah taala nahnu sanakhuzuhu ghadan fil lail insyaallah. Semoga ada teman lain ya, atau jangan-jangan antum lagi nanti giliran yang enggak hadir. Ustaz Yusril hadir. Gantian kadang grup ini soalnya gantian itunya enggak hadir ya. طيب يا Itu أستاذ sudah. فرحان. نعم وبهذا قد انتهينا من الدرس. إذا كان لديك أي سؤال، soal apapun itu silakan ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah. Hmm. Silakan Ustaz Farhan, hal min soal. eh, ما في أستاذ إن شاء الله. خلاص فهمت هذا؟ نعم أستاذ. جميل. طيب إذا كان ليس هناك أي سؤال فأنا أكتفي بهذا القدر يا أستاذ فرحان. Dan Ana sering menyampaikan hal ini ke semua grup ya, bahwasanya kita itu adalah seorang penuntut ilmu dan kita harus senantiasa melibatkan Allah di setiap kegiatan kita. Jangan sampai nanti kita belajar itu hanya mengandalkan kecerdasan dan melupakan Allah, si sang pemberi ilmu. Makanya senantiasa setiap kita akan belajar atau sesudah belajar kita selalu berdoa Al-Ustadz Farhan ya, dan semuanya teman-teman yang menyaksikan video ini. نعم أستاذ. Semoga kita semua senantiasa diberikan pemahaman Allah Subhanahu wa taala dalam belajar bahasa Arab, yang dimudahkan, dibukakan pintu-pintu keistiqomahan dan ketabahan dalam belajar. Karena yang paling penting itu adalah al-istiqomah. Ya, al-istiqomah was-sabat, istiqomah dan teguh. Nah, barakallahu fik ya Ustaz Farhan. Wa نعم ana أستاذ. aqulu laka jazakallahu khairan wa nakhtatim آمين bi وإياكم. du'ai kafaril majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada Ustaz Yusrin. Kapan tuh masuk Ustaz Yusrin? Apaan Ustaz baru-baru ini? Iya, kami udah selesai ini. Iya, nah. Taib, itu Belum. rekamannya saja nanti ya. Nah, Ustaz. Nah, taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. warahmatullahi Hmm.